Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Grazie mille per la vostra presenza. Per Lila è veramente un piacere e un onore avere questa sala piena di tanti amici, oltre che di tante autorità. Quindi, siccome abbiamo tante cose da dire e siccome i tempi sono sempre più ristretti di quello che uno vorrebbe, io direi di iniziare subito questo incontro, anche a beneficio dei tanti che sono collegati sia dall'America Latina che dall'Italia e che approfitto per salutare. Prima di dare la parola ai nostri carissimi relatori, vorrei innanzitutto portare il saluto dell'ILA e che ospita questo evento insieme all'Istituto Elcano. Lavoriamo da tempo per portare un po' più di conoscenza dell'America Latina in Italia e la loro funzione è per noi essenziale. E il Cano non ha bisogno di presentazioni, l'ambasciatore di Spagna è qui per evidenziare l'importanza del ruolo del Reale Istituto Elcano. Io come segretario generale dell'ILA devo soltanto riconoscere la lucidità e l'estremo interesse delle analisi che l'istituto fa, a cominciare dall'informe che oggi presentiamo, e che ci servono moltissimo per indirizzare le nostre azioni, per conoscere meglio i nostri Paesi membri. Quindi il mio vuole essere assolutamente un ringraziamento all'Istituto Elcano, qui rappresentato dal suo presidente Charles, grazie veramente, e dagli estensori di questo importantissimo rapporto, Carlos Malamud, Ernesto Talvi, grazie per il lavoro che avete svolto, che per noi è di importanza fondamentale. Vorrei lanciare una piccola, non provocazione, però una riflessione. Noi presentiamo il rapporto oggi, come è stato presentato già in altre occasioni, a Madrid naturalmente, a Lisbona, pensando al momento della presidenza spagnola, no? Un momento in cui i dati relativi all'America Latina si leggevano con un enorme ottimismo. Quindi la risposta a questo interrogativo, perché importa America Latina, era naturalmente ed è tuttora una risposta positiva. Ma il mio invito oggi è a parlarne anche alla luce delle ultime crisi, sia di tipo globale, quindi parlo non solo della guerra in Ucraina e a Gaza, sia di tipo regionale, quindi l'instabilità che sta coinvolgendo alcuni dei nostri Paesi membri in particolare. Lo dico perché io penso che questi fattori siano ancora di più a favore di una risposta positiva. Importa ancora di più di prima. E importa ancora di più di prima sia perché dobbiamo rafforzare il modello europeo come alternativa ad altre possibilità e affiancare i nostri Paesi membri soprattutto nei momenti difficili, presentando proposte concrete come quella che fa l'Istituto Elcano. Penso per esempio al Consiglio di Tecnologia, mi sembra una eccellente proposta concreta, e sia perché è importante continuare a parlare in Europa con più voci a favore dell'America Latina, e questo lo possiamo e lo dobbiamo fare insieme. Quindi la presentazione di oggi vuole essere un invito a lavorare insieme alla Spagna in America Latina, ma anche in Europa. Quindi con queste brevi parole ho il piacere di passare la parola al sottosegretario di Stato Giorgio Silli, che rappresenta qui non solo il governo italiano, ma anche il rappresentante del governo italiano presso la nostra organizzazione, quindi anche nostro vicepresidente. Con questo doppio cappello ti ringrazio moltissimo per questa partecipazione. A te la parola. Grazie, grazie davvero.
tutti voi, o comunque sia il 90% di questa sala, viene da una carriera diplomatica, o comunque sia è addentro a quelle che sono le questioni di rapporti tra stati, diplomazia, eccetera. Spesso nella diplomazia la forma è più importante della sostanza, e quindi molto tristemente i membri di governo spesso hanno dei discorsi scritti che dovrebbero leggere, che sono molto utili per avere dei punti di riferimento, dei dati e comunque sia dei paletti intorno al quale eventualmente costruire un intervento, ma altrettanto spesso non sono perfetti per la situazione in cui ci troviamo, no? Perché è giusto in incontri come questi costruire, interagire e magari far emergere anche qualcosa di nuovo, che non qualcosa che conosciamo già. Credo assolutamente che l'America Latina di oggi rappresenti un laboratorio politico non facilissimo. Ci sono aree, o comunque sia ci sono paesi che sono molto particolari, non solamente per i colori dei propri governi, ma in maniera più profonda per quelle che sono le tradizioni, la cultura, i contenitori ideologici, il modo di vedere il futuro, il modo di vedere il presente, il modo di rapportarsi anche con il cosiddetto Occidente. Caro Miguel, è chiaro che quando parliamo di America Latina, l'ho detto molte volte, l'ho detto in America Latina, ce lo siamo detti io e te, non credo si possa prescindere dall'avere un rapporto particolare con la Spagna. E se in Europa noi italiani usiamo dire che i francesi sono nostri cugini, probabilmente gli spagnoli sono nostri fratelli. Condividiamo tantissime cose. Poi magari per tutta una serie di ragioni storiche nell'ultimo secolo non abbiamo mai avuto l'opportunità di fare squadra realmente in maniera complementare. Il franchismo è durato fino agli anni 70, il boom economico italiano è degli anni 60, il grande sviluppo economico spagnolo è degli anni 90, cioè per tutta una serie di motivi noi non siamo stati, per quanto credo che ci si piaccia, no? tra noi e ci siano le carte in regola per costruire un futuro insieme in tante aree del mondo, chiaramente a iniziare da Bruxelles, ma soprattutto per l'America Latina, io credo che adesso, per tutta una serie di congiunture astrali, sia il momento giusto. Dico che non si può prescindere dalla Spagna, come per esempio non si può prescindere dall'Australia o dalla Gran Bretagna quando si parla di Indo-Pacifico, per ovvi motivi geografici, storici, culturali, eccetera. Noi ci siamo sempre approcciati, noi intendo l'Italia, anche quando la Spagna aveva problemi di ovvio isolamento politico, questo è indubbio, negli anni 50, 60. Noi ci siamo sempre trovati in una posizione forse di favore nei confronti dell'America Latina e abbiamo sempre avuto un rapporto particolare, preferenziale, non solo perché l'Italia alla fine è amata quasi da tutti quanti, ma anche perché ci siamo sempre posti al pari dei paesi sudamericani, senza toni paternalistici. Chiaramente la presenza di una comunità italiana importantissima, forse il Messico è l'unico paese che non ha avuto una emigrazione nei secoli passati, ma l'ha avuto solamente negli ultimi decenni, ma in tutti gli altri paesi ci sono comunità italiane. Andiamo da paesi come il Brasile e l'Argentina, dove ci sono comunità enormi, il Venezuela ad esempio, a paesi dove ci sono comunità più piccole, ma comunque ci sono. E questo per forza ha creato dei rapporti molto particolari, dei rapporti quasi sentimentali tra noi e l'America Latina. Io oggi sono venuto molto volentieri perché se io vi dicessi che ho già letto il rapporto vi racconterei una bugia, ma voglio veramente approfondire e leggere quello che è riportato nel rapporto, perché spesso la politica di oggi è sempre un po' schizofrenica, no? Si prendono decisioni sulla base della ricerca del consenso, cercando di sfruttare la moda del momento, eccetera. Invece la politica estera non è mai un investimento a breve termine, la politica estera è un investimento a lungo termine. Non si raccolgono i frutti subito, si deve investire risorse
in contatti, in rapporti, risorse economiche, per poi raccogliere i frutti dopo anni di tutto questo. E credo che non si approfondisca mai abbastanza e non si studi mai abbastanza prima di prendere certe decisioni. E la curiosità da parte nostra è enorme nei confronti dell'istituto, del Reale Istituto Elcano e di quello che ha prodotto, perché ha ovviamente un osservatorio, ha un punto di vista privilegiato rispetto a noi italiani. Sono curioso, ma soprattutto sono determinatissimo, come ho detto più volte, in maniera più o meno ufficiale, a fare un percorso comune con gli amici spagnoli, perché è arrivato il momento, che è diverso rispetto agli anni passati, di iniziare veramente a collaborare in maniera complementare per fare un gioco di squadra. Abbiamo gli stessi interessi, abbiamo più o meno lo stesso retaggio culturale, poi per carità la Spagna è un regno, l'Italia è una repubblica, ma insomma comunque mai come adesso credo che i nostri rapporti siano pronti per poter spingere davvero sull'acceleratore. Poi la vera domanda è: l'America Latina è pronta? Non è pronta? Ci sono delle aree dell'America Latina che si pongono in maniera più o meno favorevole verso l'Italia, verso la Spagna, verso l'Europa? Non ci sono. È indubbio che Ila è nata da una grande intuizione di uno statista democristiano, Fanfani, e l'idea di Fanfani, anche se non l'ha mai, diciamo, dichiarata in maniera ufficiale, ma era quella di inserirsi un po', no? In piena guerra fredda, approfittando dell'isolamento della Spagna per poter creare un polo intorno all'Italia dei paesi dell'America Latina che all'epoca erano disallineati, e l'intuizione era un'intuizione formidabile. ILA è un'organizzazione internazionale a tutto tondo e chiaramente avrebbe la possibilità anche di fare del multilaterale, risoluzioni, ma è indubbio che questo non è forse il momento più adatto. Cioè, purtroppo arrivare a dichiarazioni congiunte in America Latina oggi credo sia molto 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 difficile, ed è per questo che noi chiediamo anche l'aiuto della Spagna, per cercare di lavorare tutti ponendosi allo stesso tavolo in maniera costruttiva, in maniera non paternalistica. Io vi ringrazio tanto, spero che tutti voi in sala, tutti gli ambasciatori con i quali ho a che fare, lo stesso Michele, ambasciatore dell'America Latina, dopo un anno di mia permanenza al governo, mi riconoscano, magari non l'essere perfetto, perché perfetto non è nessuno, ma quantomeno cerco di essere sempre disponibilissimo con tutti e in maniera umile di ascoltare, di apprendere e poi di fare il mio lavoro, che è quello di decidere e dare degli indirizzi politici all'interno delle mie deleghe. Quindi grazie di cuore, oggi sarà un'ora preziosissima e i vostri dati saranno preziosissimi per le decisioni che il governo italiano anche dovrà prendere nei prossimi mesi. Grazie. Grazie sottosegretario anche per questa indicazione preziosa da un punto di vista politico di volontà da parte del governo di intensificare la collaborazione con la Spagna in America Latina. È importantissimo per noi avere questo tipo di indicazione. Quindi adesso passo la parola molto volentieri a Sua Eccellenza l'ambasciatore di Spagna, Miguel Fernández Palacios. Grazie Antonella. Difficile sempre parlare dopo di te, Giorgio, e dire qualcosa di nuovo, ma proverò e forse lo faccio in spagnolo, e così questo è un foro hispano-italiano, tu hai parlato italiano, non parlo io spagnolo adesso. Innanzitutto, no, antes que nada, quiero hablar brevemente, porque al final lo importante es oír a la gente del Cano que ha preparado este informe. Yo estoy aquí como embajador de España porque el Cano es un think tank español, pero también aquí lo podemos decir, ¿no? Yo soy miembro del comité científico del Cano, de lo cual me siento muy orgulloso y entonces estoy muy contento de estar aquí hoy. Quería hablar básicamente de dos cosas, de continente y contenido. Y empiezo por el continente, no del continente americano, el continente europeo, sino de estar en el ILA, estar en Italia y estar en Roma. Yo creo que es un acierto y quiero agradecer al Cano, te lo agradezco a ti, Charles, que hayáis venido. Habéis ido a Lisboa primero, se entiende, Brasil, está mi amigo el embajador de Brasil aquí,
pero ponemos esto. Pero habéis querido venir tras Lisboa a Roma y habéis querido venir a Lila. Y yo creo que esto es un gran acierto. Hemos hablado, Giorgio y yo, mucho de lo que podemos hacer juntos. Queremos hacer juntos porque al final lo importante de Bruselas es el acuerdo de libre cambio en Mercosur. Lo importante es qué podemos hacer juntos, los hermanos de América Latina e italianos y nosotros en Bruselas para fomentar un acuerdo que nos va a dar riqueza a todos. Y yo siempre digo que si tenemos dos buenos abogados es mejor a tener un solo abogado. Y entonces muchas veces en Bruselas nos dicen, bueno, ya están los españoles con su argumento, no, yo quiero, y estoy seguro que pronto se verá muy claramente que también los italianos van a estar apoyando firmemente los intereses de América Latina en Bruselas. En cuanto al contenido, yo creo que es muy importante, yo sí he podido darle un vistazo rápido al informe, y es muy importante sobre todo también por el momento en que se presenta el informe. Hay que mirar el telediario, el noticiero para saber el momento geoestratégico tan extremadamente complejo en el que nos encontramos. Dos guerras, dos potencias que no comparten nuestros valores y nuestros principios, como son China y Rusia, cada día más presentes en todo el mundo, también en América Latina, sobre todo el caso de China. Un continente que nos es cercano, no por historia y por lengua, sino yo siempre lo digo por valores que compartimos en América y en Europa, el continente más cercano a Europa en compartir valores en los que creemos, democracia, igualdad, libertades individuales, Estado de Derecho. Y por tanto, en ese momento geoestratégico, las grandes preguntas son ¿a dónde queremos ir y con quién queremos ir? Yo a dónde creo que todos queremos ir a la consolidación de ese Estado de Derecho basado en valores como son los de libertad, como son los de democracia. ¿Y con quién queremos ir? Esta es la gran pregunta. Yo creo que claramente en Europa tenemos que ir con América Latina, porque juntos somos mejores y juntos somos más fuertes en un mundo extremadamente complicado. Acabamos de terminar, como sabéis, la presidencia española de la Unión Europea. Ha sido complicada, empezamos con una guerra, terminamos con dos guerras. Políticamente en España, lo sabéis perfectamente, empezamos con unas elecciones, costó mucho montar un gobierno, pero yo creo, y lo hablamos hoy con Giorgio, ha sido un gran éxito y yo quiero subrayar el grano de arena que aportamos en la relación con América Latina. Yo creo que aprobamos una asignatura que era importante, que fue la cumbre USLAC de julio, para sentar a todos nuestros jefes de Estado y Gobierno juntos, para hablar, no para hablar de América Latina y no para hablar de Europa, sino para hablar de los grandes desafíos que tenemos, para hablar de digital, para hablar de cambio climático, para hablar de seguridad integral. Y nos queda una gran asignatura que tenemos que aprobar, que se llama Mercosur, que se llama Acuerdo de Libre Comercio. Y yo creo que con Italia tenemos un gran aliado, no porque son grandes aliados en Europa para los grandes temas estratégicos, sino que percibimos, y yo con Giorgio lo percibo cada día, es la pasión por América Latina, la pasión por esos valores compartidos. Con lo cual yo creo que se ha hecho algo, nos queda mucho trabajo y yo sí quiero contar aquí en mi trabajo diario pues con vuestro apoyo, como cuento, y que intentemos entre todos hacer avanzar la agenda latinoamericana en Bruselas, que me parece extraordinariamente importante. Termino desgraciando a los autores del acuerdo, a Carlos y a Ernesto por su trabajo, también evidentemente a Antonella Mori y a ti, Charles, recuerdo cuando me llamaste para decirme que veníais a presentar y que te felicité por la idea. Estamos hoy aquí, estamos en el ILA, estamos en Roma, creo que es un gran éxito, te quiero agradecer y felicitar por ello, y bueno, tenemos que seguir trabajando. Esto es solo la primera parte de una magnífica historia que ahí tiene que escribir juntos Italia y España. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Me alegra que coincidamos con la idea de que hoy es aún más importante tener afianzar esta relación con América Latina. Y le doy la palabra a la directora, a la nueva, flamante directora de América Latina en la Farnesina, la collega Laura Carpini. Grazie, buonasera a tutti. Sottosegretario, mi sentite? Sì, sottosegretario, ambasciatore, eccellenze,
Antonella, segretario generale dell'ILA, direttore Powell e gentili oratori e ospiti. Ringrazio innanzitutto l'ILA per avermi invitato oggi e darmi così l'occasione per presentarmi a tutti voi, avendo assunto, come diceva da poco, le funzioni di direttrice centrale America Latina presso la Direzione Generale della Mondializzazione del Ministero degli Esteri. Vi porto i saluti della direttrice generale e anche di tutti i colleghi che lavorano con me. Il sottosegretario e l'ambasciatore hanno magistralmente già espresso come la rinnovata priorità del nostro governo e dell'intenzione di collaborare molto di più lavorando insieme a questo continente, e quindi per parte mia non posso che approfittare di questa occasione per assicurarvi dell'impegno mio e dei colleghi della direzione centrale perché questo avvenga, per facilitare il loro e il vostro lavoro. Vogliamo essere la vostra porta d'ingresso per le attività concrete che tutti voi portate avanti nel nostro paese, ed è una porta che vi assicuro troverete sempre aperta per aiutarvi appunto a rendere il vostro lavoro e le vostre missioni di successo, così come i nostri colleghi trovano presso le vostre cancellerie. Voglio ringraziare anche l'Istituto Elcano e la mia buona fortuna che mi porta di nuovo ad occuparmi di paesi che sono a me molto cari, con cui ho lavorato all'inizio della mia carriera, e lo faccio trovando un rapporto come quello che presentiamo oggi, uno studio che non solamente mi permette, mi aiuterà a reimmergermi, a riconoscere meglio l'area e tutte le sue tematiche, priorità e sfide, ma anche lo fa, come abbiamo ascoltato e ascolteremo meglio, smascherando alcuni miti falsi, alcuni stereotipi e dando informazioni più aggiornate sulle quali costruire appunto anche una nuova narrazione e una rinnovata collaborazione. Quindi sono molto contenta di essere qui con voi, di lavorare di nuovo con voi, e ringrazio tutti e auguro buona continuazione. Noi ti accogliamo con grandissimo piacere, con gioia e con affetto. La parola adesso al direttore dell'Istituto Elcano, Charles Power, che parla uno splendido italiano, ma non so quale lingua voglia scegliere. Tutti e due, allora. Buonasera, eccellenze, cari amici. Per me è personalmente un enorme piacere essere qua a Roma, città dove ho avuto la fortuna di vivere più di 50 anni fa, quando ero abbastanza più piccolo, più giovane. Ed è un onore, Antonella, grazie mille per accoglierci, essere qui all'ILA, istituzione come avevi già detto, abbiamo lavorato da tanti anni e speriamo che questo sono sicuro che lavoreremo ancora di più nel futuro. Grazie anche a Miguel, ambasciatore di Spagna. Io chiamo a Miguel in inglese si direbbe a thinking man's diplomat, cioè ci sono diplomatici che lavorano, che gestionano, che organizzano, e poi ci sono diplomatici che pensano, no? Riflessionano. E Miguel è uno dei nostri grandi diplomatici spagnoli. Per noi è un orgoglio averti nel nostro consiglio scientifico. Volevo dire 3 parole, adesso le dirò in spagnolo, su questo studio. Dimenticavo che vi porto il saluto del nostro presidente José Juan Ruiz, che purtroppo vorrebbe essere qui, ma non ha potuto venire. El origen de este trabajo, de este estudio, que tiene 3 autores, José Juan Ruiz, nuestro presidente, Carlos Malamud, profesor de historia, y Ernesto Talvi, prestigioso economista uruguayo y ex canciller de Uruguay. El origen del informe, del estudio, es la frustración que a menudo sentimos desde España al constatar que en nuestro entorno, sobre todo el entorno europeo, pero no solamente el entorno europeo, no se comprende, no se entiende la enorme importancia de América Latina. Antes comentaba con Miguel que, por desgracia, algunos latinoamericanos a veces son sus propios peores enemigos, en el sentido de que ellos tampoco entienden quizás cabalmente la enorme importancia que tiene su región. Y lo que hemos querido hacer en este informe, a diferencia del anterior, que llevaba un título idéntico, es
cuestionar algunos de los tópicos, algunos de los estereotipos que perduran en lo académico, en el mundo político y quizás también en la opinión pública en general, y que ven a América Latina a través de la lente, del prisma de un cierto catastrofismo antropológico. Yo entiendo que el pesimismo goza de mayor prestigio intelectual que el optimismo. Lamentablemente nuestra sociedad es así, ¿no? Si uno es optimista, la gente cree que es imbécil, ¿no? Básicamente. Y nosotros no somos imbéciles, somos personas, somos estudiosos, politólogos, economistas, expertos en relaciones internacionales, y nos enfrentamos a estas ideas recibidas, estos tópicos, estos estereotipos sobre América Latina, y hemos querido desmontarlos. Nuestro presidente repite siempre una misma frase, que es datos, no relatos, o dato mata a relato. Y como ustedes verán a continuación, cuando Carlos y Ernesto y otros hablen del informe, hay unos relatos muy firmemente establecidos en el imaginario intelectual y periodístico mundial, no solamente europeo, también el latinoamericano, sobre América Latina. Una palabra sobre la metodología de este estudio. Además de los investigadores del Cano, hemos también realizado una encuesta entre los embajadores de la Unión Europea en Madrid y todos los embajadores latinoamericanos acreditados en España. Hemos recibido insumos muy interesantes y aprovecho la ocasión aquí también para agradecer a la comunidad diplomática acreditada en España por su esfuerzo. Y muy brevemente, los tres tópicos, en realidad son 4, pero voy a hablar de 3 tópicos. Los hemos comentado esta mañana antes. El primero sería que América Latina es un desastre político, una región caracterizada por la inestabilidad, la falta de democracia, la falta de derechos humanos, etc. En segundo lugar, que América Latina es de una enorme inestabilidad económica. En tercer lugar, que como resultado de lo segundo, sobre todo, los Estados Unidos y la Unión Europea, y esto es lo que más nos importa hoy, se están desentendiendo de América Latina, se están alejando de América Latina, están dejando de invertir en América Latina, y que como resultado de ello China, la gran potencia emergente del siglo XXI, se está convirtiendo en el hegemón regional. Pues bien, este estudio básicamente lo que pretende, nada más y nada menos, es desmontar estas 3 visiones, estas 3 ideas fuerza. Ustedes podrán decidir, tras efectuar la lectura del informe, si lo hemos logrado o no, pero creo que aportamos argumentos muy sólidos. Y termino con una reflexión muy breve sobre por qué nos debería importar el éxito, el progreso de América Latina. En primer lugar, obviamente, por el propio bienestar de los pueblos latinoamericanos, con los cuales nos sentimos absolutamente solidarios. Por lo tanto, queremos que América Latina como región sea una región democrática, próspera, con mayores niveles de igualdad y de prosperidad. Esto, a su vez, sería una buena noticia para el orden internacional. El orden internacional, el orden multilateral, atraviesa un momento crítico en estos momentos, y los países latinoamericanos podrían contribuir de una manera mucho más decisiva y eficaz a fortalecer, a reformar, a democratizar ese orden internacional en el futuro. En segundo lugar, y esto quizás es un argumento más egoísta, si quieren ustedes, más europeo, creemos que América Latina es muy importante para Europa, porque nuestra capacidad para efectuar nuestras 2 grandes transiciones sistémicas, la digital y la transición verde, dependerán en buena medida de nuestra posibilidad de colaborar de forma eficaz con los gobiernos y los pueblos, las sociedades latinoamericanas. El potencial que encierran las sociedades latinoamericanas, los recursos naturales que tienen los países latinoamericanos pueden ser absolutamente decisivos, pueden decidir en buena medida si esas 2 transiciones se efectúan de forma exitosa o no. En tercer lugar, y por último, de nuevo en perspectiva europea, queremos el éxito, deseamos el éxito de América Latina porque es importante como región, pero también porque en Europa estamos crecientemente preocupados por nuestra desconexión con eso que algunos denominan el sur global y que nosotros en el Cano denominamos el sur plural, porque entendemos que hay muchos sures distintos
Nos parece muy chocante que Arabia Saudita se presente como parte del sur global de la misma manera que Etiopía o Egipto. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de reforzar nuestra relación con este sur plural, sin paternalismos, como ha dicho el subsecretario, escuchando más, predicando menos, siendo también más humildes y buscando realmente partenariados eficaces que sean útiles para todos. Decimos a menudo en el Cano, lo dice también el ministro de Asuntos Exteriores español, por cierto, puede que sea una mera coincidencia, que América Latina es la región más eurocompatible del mundo. Esto puede sonar un poco paternalista. Nosotros, Europa, también somos, como se ha dicho hoy, la región más latinoamericano compatible. Es decir, lo que estamos diciendo en realidad es que somos dos de las regiones más complementarias del planeta. Y si nosotros, los europeos, no somos capaces de forjar una relación más estrecha, más honesta, más constructiva, más equilibrada también, más simétrica con América Latina, creo que estaremos en una situación muy difícil a la hora de afrontar los grandes retos del siglo XXI. Por lo tanto, yo les animo a leer el informe. Ojalá piensen que hemos sido demasiado optimistas, no nos preocupa. Hemos querido ser rompedores, hemos querido hacer preguntas que no se suelen hacer. Aportamos, como ha dicho Antonella, algunas sugerencias muy específicas de carácter institucional y en todo caso esperamos encarecidamente que el informe sea de su interés. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Chas. Ya nos ha convencido, la verdad, con tu elocuencia y humor también. Pero igual queremos escuchar los autores y entonces ya les invitaría a un cambio de mesa. Y la verdad, para retomar una idea que salió ya hace rato con la profesoresa Antonella Mori, acá estamos todos convencidos que la respuesta a esta pregunta, esta gran pregunta, es positiva, pero tenemos que convencer los demás también. Entonces yo empezaría este conversatorio justamente con la profesora, bueno, me doy cuenta de que estoy hablando en español, pero presentando la professoressa Mori passo all'italiano. Quindi inizierei questa nostra conversazione sull'informe proprio con te, Antonella. Ringrazio moltissimo la professoressa Mori che viene in rappresentanza del programma America Latina dell'ISPI, ma è anche docente alla Bocconi ed esperta, molto esperta da molto tempo di America Latina, quindi ha una visione che sono sicura condividiamo con grandissimo interesse. Quindi prima di passare la parola agli autori, a te la parola. Grazie Antonella, innanzitutto ringrazio l'Istituto Reale Alcano e Lila per l'invito, per me è un onore e un piacere parlare di America Latina qui con voi stasera. Io mi aspettavo di dover parlare dopo perché quello che avrei detto è che io condivido il metodo con cui è stato fatto il rapporto, che richiamerò brevemente, ma sostanzialmente l'idea del rapporto è quella di portare evidenze, dati contro delle idee, dei miti sbagliati. Quindi condivido questo metodo e anche condivido con quello che viene detto nel rapporto, ovvero il contenuto, ovvero è un mito sbagliato, quello di pensare che l'America Latina sia un disastro economico, sia stato un disastro economico, non ci sia un interesse, che sia un disastro politico, con sempre delle crisi,
A questo punto ovviamente lascerò loro argomentare perché questo, però diciamo io condivido questo, condivido sicuramente perché i dati questo ce lo dicono, che la Cina non si è impadronita dell'America Latina. La Cina ovviamente è presente in America Latina ed è recente l'arrivo della Cina, perché sono 20 anni che è presente in America Latina, quindi questo arrivo recente fa vedere nei dati qualche cosa di nuovo, ma noi dobbiamo ricordarci che gli europei sono in America Latina da centinaia di anni. Le nostre imprese, diciamo per ridurre il periodo, le imprese europee sono in America Latina da 50 anni, 70 anni, e anche quelle americane, tra quelle europee e quelle americane, comunque sono la presenza. È vero sui dati di commercio invece che la Cina per alcuni paesi dell'America Latina è diventato il primo partner commerciale. Però il commercio c'è un anno, l'anno dopo ci possono essere dei cambiamenti per cui il commercio si riduce. Il commercio poi comunque è un commercio molto squilibrato, quello cinese con l'America Latina, come del resto con la maggior parte del mondo. La Cina è interessata a comprare materie prime e va dove le può comprare, costruisce anche infrastrutture, ma non perché è generosa, perché deve portarle poi in Cina, cioè le infrastrutture che ha costruito la Cina in America Latina, porti, strade, perché l'ha fatto? Per poter portare le materie prime poi in Cina. Poi esporta anche un po' di prodotti manufatti verso l'America Latina. Io direi che mi spingo ancora oltre su una cosa che non è stata toccata in modo approfondito, un altro mito che io comunque considero un mito, quello che l'esperienza degli accordi di integrazione in America Latina sia un fallimento. Questo è un mito molto comune in Europa. Perché? Perché noi siamo abituati a guardare la nostra esperienza di integrazione. Chiaro, l'Unione Europea è il massimo dell'esperienza di integrazione. Noi, dopo pochissimi anni che avevamo formato questa area, questo blocco, avevamo già più del 50% di commercio intra-area. Quindi quando si guarda l'esperienza di integrazione in America Latina con, diciamo, il metro europeo, si vede un disastro. Perché? Perché il commercio intra-area è molto basso, per alcuni accordi arriva al 25%, qua in Europa arriva al 60%, però non tiene conto che la struttura produttiva dei paesi latinoamericani è completamente diversa. Sono paesi che comunque hanno ancora meno produzione di beni manufatti e quindi è anche più difficile avere commercio tra i paesi. Sono tutti paesi che producono, che hanno ricchi di materie prime, ma non possiamo pensare che Perù e Cile si vendano rame o le altre materie. Quindi è un errore aspettarsi di vedere in America Latina e di giudicare, secondo me, questo è sempre un mito che io ho sempre, di giudicare l'esperienza di integrazione in America Latina con i nostri parametri europei. Perché l'integrazione va al di là della parte economica. È un'integrazione molto importante sulla cooperazione, sui beni pubblici, su cooperazione politica, e su questo comunque l'America Latina ha accordi importanti. Ne ha fatti tantissimi, alcuni sono morti, lo sappiamo, ma o lavorano poco, però il Mercosur, l'accordo centroamericano, esatto, i Caraibi, e poi l'Alleanza del Pacifico come nuova esperienza, e poi infine la CELAC, che comunque è la prima, è chiaro, è un'organizzazione, cioè è un accordo di integrazione diverso da quello che abbiamo noi, è un forum di confronto tra tutti e tra i 33 paesi latinoamericani, è il primo, comunque ancora c'è. L'Unione Europea, come sapete, ha deciso di avere questo rapporto con la CELAC, secondo me facendo un errore e non ricordando che prima di queste 3 conferenze con la CELAC ne aveva già fatte altre 6 con l'America Latina. E invece questo è sparito. Sembra che le nostre relazioni Unione Europea con l'America Latina siano iniziate nel 2000, insomma 3 conferenze fa. Comunque, vabbè, questa è una cosa che io ho sempre detto, ma come mai non continuiamo a dire che questa sarebbe il 9° incontro, il 3° con la CELAC, ma il 9° con l'America Latina. Comunque, per dire che anche questo è un mito. Perché dobbiamo considerare l'integrazione, gli accordi di integrazione un fallimento? È un altro mito che va discusso. Certo, non sono l'Unione Europea, ma il Mercosur è un accordo che comunque ha anche sviluppato delle istituzioni sovranazionali.
Un altro punto del rapporto su cui, appunto, perché io poi condivido tutto e il problema è che ci troviamo e siamo tutti molto convinti, e anche quindi non volevo, appunto, poi avete il libro in mano che è molto elaborato e quindi però invece un altro punto che io vorrei, e mi viene anche un po' da sorridere, perché quello su cui vorrei aggiungere delle cose è proprio sul ruolo della Spagna. Nella parte finale del rapporto, secondo me c'è tutta una parte che hanno intitolato Spagna, sforzo senza continuità nei rapporti con l'Unione Europea, diciamo nel trainare i rapporti tra Unione Europea e America Latina. Allora, io ho sempre sostenuto e sostengo che la Spagna sia il paese che ha trainato i rapporti tra Unione Europea e America Latina. Mi dispiace dirlo perché dall'Italia vorrei che fosse l'Italia, vorrei che fosse stata l'Italia, ma l'Italia in realtà non l'ha fatto. Però quello che dico è, non è che sono stati, secondo me, nell'analisi dell'importanza di quello che ha fatto la Spagna, è stato sottovalutato, è stato citato, ma sottovalutato il contesto esterno. Cioè, quando è stata criticata la Spagna per non aver fatto abbastanza, secondo me non è stato sottolineato che il contesto esterno, ovvero internazionale, era proprio poco favorevole. Cioè, io penso a una storia della Spagna che ha trainato questo, però si è trovata di fronte in alcuni momenti delle strade in discesa e in alcuni momenti delle strade molto in salita. All'inizio la strada era in discesa. Vabbè, la Spagna, come sapete, è entrata nell'86 nell'Unione Europea e quindi infatti prima i rapporti con l'America Latina erano, sì, c'erano, ma insomma, poi ha iniziato a... Dopodiché, perché si è trovata una strada in discesa, nel senso che ha trascinato facilmente gli altri paesi europei? Beh, non dobbiamo dimenticarci cosa facevano gli americani. Cioè, gli americani nel 94 hanno fatto il NAFTA, hanno lanciato l'accordo di libero scambio di tutte le Americhe. E questo ha iniziato a dire agli europei, qui perdiamo l'America Latina. Quindi è stato facile in quel momento trascinare gli europei al primo vertice bilaterale del 99, primo tra America Latina e... Perché? Perché c'era la minaccia di perdere l'America Latina con il padre, cioè nel senso perderla con gli Stati Uniti, quindi con un partner economico fortissimo. Poi però il contesto mondiale è cambiato. C'è stato l'attacco alle Torri Gemelle 2001, la crisi finanziaria del 2008, la crisi dell'area euro. Ricordiamo anche nel 2001 la crisi argentina, anche se vabbè, la crisi era per l'Argentina. Poi il referendum Brexit, cioè c'è stato un periodo dove la strada era in salita. Cioè, non si può dire la Spagna non ha fatto abbastanza, secondo me. La Spagna si è trovata veramente con un contesto esterno ostile nel cercare di rafforzare i rapporti tra Unione Europea e America Latina. Però oggi il contesto è diverso. E allora oggi il contesto è un contesto di nuovo di strada in discesa e noi dovremmo, la strada in discesa, come prima anche ha ricordato l'ambasciatore, cioè il contesto esterno, purtroppo di una invasione russa dell'Ucraina, però ci ha messo di fronte a una cosa drammatica, ma poi a un problema delle esportazioni, delle produzioni agricole, di chi ha l'energia, di chi poi ha l'energia rinnovabile, la nostra transizione energetica e digitale. Cioè oggi veramente abbiamo una strada in discesa per rafforzare i rapporti con l'America Latina. Di contesto esterno, e qui purtroppo nel semestre spagnolo ci sono state tante altre cose, la Spagna non è riuscita a completare alcune cose, ma non dobbiamo perdere l'occasione, perché questa è un'occasione in un certo senso, secondo me, storica, come quella che è stata nel 94, quando avevamo esogenamente qualcosa che ci spingeva. Gli Stati Uniti con il loro progetto di fare un'area di libero scambio delle Americhe, che poi è fallita, e infatti anche per quello ci siamo messi più tranquilli, forse anche noi. Però oggi, di nuovo, secondo me, siamo davanti a un'occasione che non dobbiamo perdere. Per tutto quello che è stato ricordato prima, anche la transizione digitale e verde che l'Unione Europea vuole fare e che l'America Latina, diciamo, si posiziona come un partner fondamentale. L'ultima cosa che volevo dire e a cui dobbiamo pensarci tutti, perché tutti qua siamo
per avere un rapporto più forte tra Unione Europea e America Latina, e probabilmente tutti condividiamo che molte delle cose sbagliate, i miti appunto sono sbagliati, è cosa dobbiamo fare per far sì che non ci siano più questi miti. Che cosa dobbiamo fare per far sì che al di fuori delle persone di questo circolo comunque questi miti smettano di circolare. Quindi questa è secondo me è una cosa fondamentale. Io nel mio piccolo accademico, cioè, lo faccio con i miei studenti, però poi i miei studenti sono... Ovviamente la cosa importante è che questo invece venga fatto a livello di istituzioni, perché sì, io convinco i miei 10 studenti che fanno la tesi con me, però diciamo la cosa importante è fatta a livello di istituzioni e di organizzazioni, anche di think tank a cui appartengo anche. Io. Grazie. Vedi che abbiamo fatto bene invece ad aprire con te, perché hai fatto una riflessione intanto di carattere storico e hai ricordato dei momenti che magari non sempre abbiamo presenti, e questo è molto importante. Poi questo riferimento che hai fatto all'integrazione latinoamericana, ai processi di integrazione che non necessariamente devono essere valutati in maniera negativa, perché si tratta di un contesto diverso che non possiamo analizzare con le nostre lenti. E poi questa strada in discesa. Qui il sottosegretario ha appena finito di dirci che l'idea e la priorità di questo governo è rafforzare il rapporto con l'America Latina anche attraverso un'azione sinergica e comune con la Spagna, che ha questo riconosciuto liderazgo, lo dico in spagnolo, e quindi insieme l'unione fa la forza, per cui il momento effettivamente è propizio, e poi abbiamo aperto questo incontro dicendoci che noi siamo già convinti, ma il momento attuale di crisi, eccetera, impone di marciare rapidamente su questa strada di un rafforzamiento. Ahora, finalmente, tengo el placer de pasar la palabra a los autores de este informe. Y yo le pediría de darnos también una idea sobre el tema sobre el aspecto práctico, ¿no? De los consejos que el informe, se concluye el informe con unos consejos prácticos. Y creo que es importante destacar eso. Esto del Consejo Comunicación y Tecnología, además de la firma del acuerdo UE-Mercosur, son dos sugerencias prácticas que justamente ofrecen una contribución importante. Entonces, empezamos contigo, Carlos. Buenas tardes, buonasera. Muchas gracias, Antonella. La verdad que es un verdadero placer volver a estar aquí en el ILA como hicimos en 2017 cuando presentamos la primera versión de un informe, o este informe, no, en realidad no este informe, sino un informe anterior con el mismo título, y que tuvo aquí en el ILA uno de sus centros importantes de presentación. Antonella está muy exigente, muy demandante esta tarde. Ahora quiere que hablemos de los consejos y antes pedía que hablemos del presente y de los cambios actuales. Voy a comenzar por esto. En la última semana ocurrieron en América Latina dos hechos importantes y de alguna manera también muy vinculados con el contenido de este informe. Por un lado, un brote brutal de violencia en Guayaquil, en Ecuador, protagonizado por el narcotráfico. El narcotráfico que se ha convertido en uno de los problemas prioritarios, si no el más importante, de muchos países de la región, mientras que el segundo suceso tuvo lugar más recientemente, el pasado domingo, y nuestro subsecretario fue un actor o un testigo privilegiado de todo lo ocurrido ahí, fue el traspaso de poderes o la asunción del nuevo presidente guatemalteco Bernardo Arevalo. Y esto nos sitúa frente a los riesgos
que asume la democracia en América Latina. Riesgos que son muy notorios, riesgos que tienen que ver con la polarización, con la crispación, riesgos que tienen que ver con el populismo, riesgos que tienen que ver con, muchas veces, con la presencia de regímenes iliberales. Pero lo importante a entender aquí es que tanto en un caso, el del narcotráfico, como en el otro, el de la emergencia de regímenes iliberales, no se trata exclusivamente de problemas latinoamericanos, sino que son problemas globales, problemas que América Latina comparte con otras partes del mundo. Y si hasta hace poco la seguridad era un problema marginal en las relaciones euro-latinoamericanas, a tal punto que cuando se suscribía una declaración conjunta, en el caso de que se pudiera redactar una declaración conjunta, que no siempre era posible, los temas de seguridad ocupaban dos líneas. Desde los últimos años, el espacio dedicado a este problema es creciente. Y obviamente tiene que ver no solo con la gravedad del suceso crecientemente visible en América Latina, sino también con cosas que ocurren en Europa. Por ejemplo, el puerto de Rotterdam se ha convertido en una gran entrada de las drogas en América Latina. La frontera entre Países Bajos y Bélgica es una zona porosa donde los narcotraficantes campan a sus anchas permanentemente. Y esto hace que haya problemas compartidos, haya problemas comunes. Y esto me lleva otra vez al informe, y es que junto a esa idea de revalorizar las cuestiones fácticas, el peso de los datos en nuestras conclusiones, también queríamos partir de una visión comparativa. Es decir, no hacer de América Latina el ombligo del mundo, no hacer de América Latina el único ejemplo de las maldades o de las cosas negativas que ocurren, sino ponerlas en su contexto. Se hablaba mucho de que uno de nuestros puntos de partida, junto con la idea del fracaso económico, es el fracaso político. Sin embargo, hay un hecho que me parece que vale la pena porque es muy importante recalcar, y es que América Latina es la única región del mundo emergente que intenta llegar al desarrollo desde la democracia y no desde el autoritarismo. Y esto me parece que desde la perspectiva europea, y no solo desde la perspectiva europea, es algo que vale la pena recalcar. Entonces, cuando en 2017 quisimos llamar la atención sobre la importancia de América Latina, partíamos de lo que Charles Powell denominaba la frustración, un sentido de frustración no solo con nuestro trabajo, no solo por la incomprensión que veíamos en Bruselas y en otros Estados miembros sobre el papel de América Latina, sino también porque 2 años antes había tenido lugar, o había tenido no lugar, la cumbre nonata US-LAC que se iba a celebrar en Bruselas, y en la cual la imposibilidad de ponerse de acuerdo en torno a la violación de los derechos humanos en Venezuela fue lo que llevó a la ruptura y al descarrilamiento del proceso. Antonella Mori hablaba de la integración latinoamericana. Yo discrepo de alguna de sus apreciaciones en torno, por supuesto que comparar la integración europea con la latinoamericana no es bueno, entre otras cosas porque produce melancolía y esto es terrible. Pero más allá de esto, yo creo que si algo está mostrando
esta emergencia del narcotráfico en América Latina, que se ha convertido ya no en la suma de varios problemas nacionales, sino en un problema realmente regional. Es un ejemplo de integración. Exactamente. Es que precisamente hay un doble estándar, una doble vara de medir, pero no porque se parta de una doble vara de medir, sino porque la realidad es así. Y aquí lo ocurrido con el narcotráfico también nos debe llevar a pensar qué es lo que ocurrió con la pandemia. Cuando cada país latinoamericano hizo la guerra por su cuenta. Y el caso de las vacunas es muy paradigmático desde esta perspectiva. Es decir, los países latinoamericanos, y eso que la Organización Panamericana de la Salud es muy anterior a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, los países latinoamericanos fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar las vacunas, bien con los laboratorios productores o bien con los países productores, sean China, gran generosidad durante la pandemia, o Rusia también muy generosa con la pandemia. Fueron incapaces de llevar adelante o de desarrollar un fondo común que permitiera comprar vacunas. Fueron incapaces de programar los ensayos que los laboratorios realizaban en distintos países y que les hubieran permitido situarse en una posición mejor de cara al futuro. Fueron incapaces inclusive de validar las vacunas como positivas de manera conjunta, coordinada o en colaboración. Repito, cada país hizo la guerra por su cuenta. Y yo creo que lo que muestra esto y lo que muestra el tema del narcotráfico es, en el caso del narcotráfico, yo creo que aquí encontramos dos de los pocos ejemplos positivos de avances en la integración regional. Uno es el de los carteles de la droga. Los carteles de la droga no tienen ningún empacho en avanzar sobre esa idea de la soberanía nacional, que por supuesto es territorial en América Latina, porque la soberanía popular de los ciudadanos importa poco. Lo que vale es la patria, el suelo patrio, más que la patria, el suelo patrio. Y los carteles de la droga, más allá de sus disputas personales, que son intensas, que son violentas, pero han avanzado y vemos carteles de la droga mexicanos en Ecuador, carteles de la droga brasileños en Paraguay, en Argentina, carteles de la droga como el Tren de Aragua, por ejemplo, venezolanos en Chile o Perú, y así podríamos ser. Y el otro ejemplo, que también es lamentable, es decir, lo lamentable de todo esto es que los dos únicos ejemplos, desde mi punto de vista, por supuesto, positivos de la integración regional, sean, por un lado, el narcotráfico y, por el otro lado, la represión durante las dictaduras militares con el Plan Cóndor. Ahí sí, los gobiernos dictatoriales no tuvieron ningún empacho en ponerse de acuerdo, en permitir que sus servicios de seguridad, sus servicios secretos saltaran las fronteras, secuestraran, torturaran, reprimieran. Pero luego, llegada la normalidad, incapacidad absoluta. Hoy, cada gobierno latinoamericano sigue pensando que la solución al problema de la droga es estrictamente individual. Se empieza, pero tímidamente todavía. Hay un largo camino que recorrer y sería bueno que las cancillerías, los gobiernos, los ministerios de Interior, las policías, las Fuerzas Armadas colaboraran todavía mucho más estrechamente de lo que hacen en la búsqueda y en el diseño de soluciones comunes. Pero bueno, el hecho es que América Latina hoy es una región claramente fragmentada.
Y eso hace que la búsqueda de consensos en cualquier punto de la agenda regional e internacional sea sumamente complicada. Y por lo tanto, esto dificulta enormemente la presencia de América Latina, de sus gobiernos, de sus estados, en los problemas globales. Uno de los propósitos del informe es precisamente traer a América Latina a la conversación global, sabiendo que muchos de los problemas globales no pueden tener soluciones efectivas si no incorporamos a América Latina. Este es el caso de la transición verde, por ejemplo. Es el caso del cambio climático, donde el papel de América Latina es importante. Es el caso de la transformación digital, de las migraciones o de tantos otros. Bueno, este informe se elabora en relación con la presidencia semestral española. Era la quinta ocasión en la cual España ostentaba la presidencia semestral del Consejo. Y al igual que en las 4 presidencias anteriores, América Latina iba a tener un papel relevante en la agenda de la presidencia. Sin embargo, lo que había ocurrido en las 4 presidencias anteriores era que, terminado el semestre español, América Latina, que había sido relevante en esos 6 meses, terminado el semestre, volvía, si se me permite la expresión, a la casilla de salida, al cajón de los recuerdos, a un lugar secundario. En esta ocasión, las cuestiones habían cambiado algo, había elementos que nos permitían llegar de alguna manera a un punto de partida diferente. ¿Qué era lo que había cambiado? 2 cosas, básicamente. Por un lado, la pandemia. La pandemia que había incidido en la configuración de las cadenas globales de valor y de abastecimiento. Y en segundo lugar, la invasión rusa de Ucrania. Invasión rusa de Ucrania que había, paradójicamente, por un lado, mostrado la fortaleza de la Unión Europea para mantenerse unida frente a las presiones rusas, pero por el otro lado, ese creciente aislamiento de los países europeos frente al sur plural. Lo que mostraba la invasión era que la Unión Europea necesitaba reformular de alguna manera sus alianzas, y aquí es donde América Latina emergía con luz propia. Y también había otro elemento que favorecía el alineamiento astral de un mayor interés europeo hacia América Latina, que era la presencia de Josep Borrell al frente del Servicio Europeo de Acción Exterior y su postura claramente favorable a potenciar la relación con la Unión Europea. Con estas premisas, entonces, abordamos la realización del informe, como dijo Charles Powell, producto de un largo proceso de consultas. El informe es un informe coral donde han participado prácticamente todos los investigadores del instituto, aunque finalmente la redacción haya recaído en nuestro presidente, José Juan Ruiz, Ernesto Talvi y yo mismo. Y a partir de aquí nos dedicamos a ver, bueno, cómo estructuramos este informe, y partimos precisamente de ese cuestionamiento de 4 premisas omnipresentes a la hora de valorar, no solo fuera de América Latina, sino también en América Latina, esta idea del fracaso político, del fracaso económico, del abandono por parte de la Unión Europea y también de Estados Unidos de América Latina, y el hecho de que China se convirtiera en el actor hegemónico,
y el abandono de las empresas españolas y europeas de sus inversiones en América Latina en búsqueda de paraísos o de refugios mucho más seguros. Yo me voy a referir brevemente al tema político porque de las otras cuestiones se va a ocupar. Sí, no, brevemente es medio minuto. Es decir, la conclusión más importante ya la he señalado, que es América Latina la única región emergente que aspira a llegar al desarrollo desde la democracia. La segunda cuestión es que América Latina lleva viviendo un largo periodo de estabilidad política. Por supuesto que hay, y están ahí, el club de los sospechosos habituales, gobiernos iliberales o autocráticos o dictatoriales en América Latina. Pero dos cosas. Una, en América Latina se votaba cuando no se votaba en muchas partes del mundo, ni siquiera de Europa. En América Latina se comienza a votar, se comienza a construir la democracia desde comienzos del siglo XIX. Es decir, la construcción de la democracia en América Latina es parte del proceso de emancipación, es parte del proceso de la construcción de los nuevos estados. Y segundo, más allá de la polarización existente, más allá de que las grandes encuestas sobre América Latina recojan la desafección con la democracia, una desafección creciente, lo cierto es que la mayor parte de la población latinoamericana se autopercibe en el centro. El problema es que los políticos vociferan más que los ciudadanos, los políticos se suelen situar en los extremos del espectro político pensando que ahí va a ser más redituable su discurso, pero donde están los ciudadanos es precisamente en el centro político. Gracias. En el centro como moderados, más moderado de lo que uno podría pensar. Te agradezco mucho por haber puesto, digamos, este informe en el contexto actual, que era mi primera pregunta. La segunda se la dirigimos a Ernesto Talvi, que tiene, me parece, una idea bien práctica de sugerencias de cómo posicionar a América Latina al centro de la agenda geopolítica mundial y qué podemos hacer para fortalecer esta relación. Muchas gracias. Bueno, gracias Antonella, gracias a Lilia por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy decía en el almuerzo que tuvimos en la casa del embajador de España, muy grato por cierto, que llegó el momento Jerry Maguire, o sea, show me the money, show me the money. Ahora queremos resultados. Todo el discurso bello está muy bien y como voy a argumentar es la base sólida a partir de la cual podemos construir, pero estoy de acuerdo con Antonella de que tenemos una oportunidad histórica para hacer algo grande. Y cuando uno tiene una oportunidad histórica para hacer algo grande, pues lo hace. Quiero que tengamos claro que pasó algo hace unos pocos días enormemente importante. Y es que la Unión Europea y Chile firmaron el acuerdo de asociación, acuerdo en fin, avanzado de asociación, en fin. No me acuerdo de la sigla. Y que ese acuerdo es un acuerdo de vanguardia, es un acuerdo que es mucho más que un acuerdo económico, comercial, de inversión.
es un acuerdo político, institucional, de cooperación. Esencialmente es darnos mutuamente un conjunto de reglas, de instituciones, de procedimientos, de procesos que nos permitan desatar las fuerzas del sector privado para invertir, para crear, para innovar, para generar puestos de trabajo. Estos acuerdos no son simplemente acuerdos. Yo ahora le voy a poner el mote de que esto es una ampliación de la Unión Europea hacia el suroeste, en lugar de hacia el este, que es una zona un poquito más conflictiva. No es total, pero nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas para coordinar, homogeneizar, decidir y resolver todos los problemas. Este es un hecho fundamental que acaba de ocurrir. La Unión Europea tiene la chance de transformarse en el jugador estratégico más importante entre los bloques económicos globales: Estados Unidos, China, Unión Europea, bloques de tamaño más o menos similar. ¿Por qué? Porque hace 20 años que está negociando, 22 a esta altura, 20 era cuando estaban por cerrarlo en el 20, ahora estuvimos por cerrarlo en el 23, pero al llegar a la orilla nos ahogamos. Y ahora España está intentando de nuevo, porque ha puesto todo su capital político y todo su esfuerzo en poder sacar esto adelante, de poder firmarlo antes de la próxima reunión de la OMS. En fin, si ese acuerdo fructificara, sería otro acuerdo de vanguardia tal y cual se está negociando y sería el template para todos los futuros acuerdos que la Unión Europea haga con cualquier otra parte del mundo. Si ese acuerdo se finalizara, la Unión Europea tendría acuerdos de asociación estratégica, por supuesto que comercial y de inversiones, pero también en muchos otros temas, sustentabilidad y desarrollo sostenible incluidos. Tendría acuerdos de asociación con el 94% del PIB latinoamericano. Estados Unidos tiene acuerdos con el 44% del PIB latinoamericano y ni siquiera ha empezado a negociar con el Mercosur. China tiene 14% del PIB de acuerdos comerciales con América Latina. Así que la Unión Europea sería el jugador dominante en una alianza estratégica que lo pondría en vínculo con la región emergente más democrática, más respetuosa de los derechos humanos, la de mayor ingreso per cápita entre todas las regiones emergentes del mundo, más allá de el tema de valores. Si además, luego de concluido este acuerdo con el Mercosur, que es la pieza del puzzle que falta, luego, con disposiciones relativamente simples y técnicas, por eso digo que tenemos que pensar con cierta visión, nos dedicáramos a entrelazar los distintos acuerdos que países y regiones de América Latina tienen con la Unión Europea, que hace que importemos instituciones y que importemos procedimientos, que los acordemos y que los homogeneicemos. Si en lugar de tener un vínculo radial de cada país o cada región de América Latina con Europa, además armonizamos normas de origen, normas que gobiernan el comercio digital, medidas para facilitar los pasos fronterizos, en fin, trámites aduaneros,
entonces crearíamos un espacio económico, Unión Europea, América Latina, de 1.100 millones de personas y un PIB de la misma dimensión que el de Estados Unidos. Y en el mundo, tal cual como se va perfilando en la competencia geopolítica, estratégica, por ahora, por suerte, no militar, la había cuando la Guerra Fría, sí, en distintos escenarios donde competían por proxies locales. Hoy no es el caso todavía, pero esta alianza estratégica entre la Unión Europea y América Latina sería de una potencia, una dimensión enorme en un mundo en el que finalmente tenemos que elegir cómo queremos vivir, si queremos seguir viviendo en libertad, si queremos seguir viviendo en democracia, si queremos seguir viviendo en sociedades donde el Estado de Derecho se respeta, si queremos seguir viviendo en sociedades que promueven el desarrollo social, la igualdad de género, los derechos de los trabajadores, el respeto por el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. América Latina está on board en todos esos temas. Entonces, esta es una alianza extraordinariamente prometedora y es necesario que la cerremos porque es mutuamente conveniente. Estas dos regiones son complementarias en términos económicos. América Latina posee en abundancia recursos energéticos, minerales, tierras fértiles, sol, viento, agua, capacidad de producir alimentos ecológicos a gran escala, capacidad de producir energía limpia, abundante y barata. Pero necesitamos desesperadamente crecer. Hace 10 años que estamos estancados. ¿Y qué puede ofrecer la Unión Europea? Puede ofrecer tecnología de avanzada, puede ofrecer know-how, puede ofrecer la madurez institucional y el capital humano y financiero y físico necesario para que América Latina pueda dar el salto al desarrollo. Y el salto al desarrollo, y con esto cierro para respetar al menos el tiempo asignado en la totalidad del evento, y la apuesta al desarrollo viene por el lado de sofisticar la matriz productiva. La Universidad de Harvard documentó hace un tiempo una relación que cambió un poco el paradigma de cómo vemos el desarrollo. Los países desarrollados son aquellos que producen cosas sofisticadas, únicas, no son estandarizables, no son commodities, son cosas que por ende tienen mucho valor, son difíciles de comprar con un competidor y se venden a muy buenos precios. América Latina tiene una oportunidad histórica por la transición verde y la transición digital de hacer ese salto hacia la sofisticación a partir de sus recursos naturales. A partir de sus recursos naturales. Nueva Zelanda no se desarrolló y dejó de producir lana, carne, leche, vino, lo sigue haciendo. Pero también produce maquinaria agrícola de altísima sofisticación. Cosechadoras, enfardadoras, en fin, trilladoras. Lo mismo ocurre con un montón, no subestimemos la capacidad que tenemos, los que tenemos cierta riqueza de recursos naturales, en poder desarrollar a partir de allí industrias muy sofisticadas. No es solo software, no es solo tecnología.
es leche formulada, que se produce en la ciudad de Fraiventos, en mi país, el Uruguay. Una leche que no compran los traders, compra Danone, compra Nestlé, porque la leche formulada, que está hecha a medida por chefs de este negocio, se usa para la alimentación de bebés. Y una vez que el chef preparó la fórmula, Danone y Nestlé no se pueden dar media vuelta y cambiar de proveedor. Entonces hacen contratos a 5 años con precios, a pesar de que la latita de leche se parece mucho a la de la leche en polvo, que es un commodity, con precios que son 40 y 50% mayores al del commodity. Y lo mismo pasa con la carne orgánica, que también se produce en campos modelo en mi propio país. Cuento estas historias porque las vi con mis propios ojos. Y cuando se produce un commodity al final del proceso, como pulpa de celulosa, los subprocesos que implican hacer investigación y desarrollo para maximizar el rendimiento de los árboles en invernaderos de laboratorio, implica un conocimiento tan avanzado que Uruguay está exportando ingenieros a todo el mundo para ayudar a países, entre otros en África, para aumentar la productividad de los árboles. Entonces, tenemos que ir hacia una matriz productiva más sofisticada, tenemos que ir hacia una matriz exportadora más sofisticada. Podemos hacerlo a partir de nuestros recursos naturales. Necesitamos capital, necesitamos know-how, necesitamos la tecnología y necesitamos los mercados, las inversiones y la previsibilidad institucional que lograríamos asociándonos con Europa. Y Europa lograría mucho a su vez asociándose con América Latina. Así que, como le digo a mis estudiantes, a veces lo políticamente imposible se vuelve inevitable. Y si es inevitable, vamos a por ello, como dicen aquí, en Madrid. La conclusión es que es una win-win situation. Entonces, a trabajar para darle un contenido a estas alianzas y que no sea digamos, una serie de conferencias, de encuentros que no tienen seguimiento. Hay que darle seguimiento a cada conferencia, a cada encuentro y tener posiblemente unos órganos comunes que sean capaces de armar una agenda consensual de cosas para hacer, de algo concreto que realmente alimente esta relación. Entonces, a mí no me queda más que agradecerle a todos y particularmente a los autores del informe, al Instituto Elcano. Charles, muchas gracias, al embajador de España y por supuesto al subsecretario Silli, a todos los embajadores, a nuestro presidente Ricardo Varela, embajador de Uruguay, a los vicepresidentes, embajador de Honduras Ernesto Pumpo y de Panamá Ana María Reyes, el embajador de Brasil, el embajador de Costa Rica, los representantes, la encargada de negocio de Venezuela, los representantes de Ecuador, Argentina, en fin, todos los países miembros de la isla que nos acompañan, y al gran papá de esta relación Italia-América Latina, que es Gilberto Bonalumi. Un aplauso. Encuentran copia del informe aquí a la salida y entonces no le queda más que leerlo y estudiarlo con atención. Muchas gracias a todos.